Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasil altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin fi sabili rabbihimul khallaq. عدد ما حرقته الرياح من الأشجار والأغصان والثمار والأوراق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. حضرة المحترمين, para alim ulama, para habaib, para masyayikh seabtina sangat amul jaaki. Aku subid dzikri da ajunan sumulja Al Ustadz Jamal cukenan da Kiai Haji Ahmad Misra'i, cukenan da satajana para kiai setak bisa nyebutaki satu persatu, satajana asatid, satajana panitia pengurus aparatur pemerintah, cukenan da ajunan semulja Bapak Kelebun Kepala Tisah seabtina sangat amul jaaki. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah mujiban asokor da Allah papareng nikmat malam mangken saat mangken dan kula sarang ajunan saja bisa tapangki kalaban sae nikmat rahmat dari ajunan Allah. Malar mantar pertemuan malam mangken gak dinto tetia saksa bisu ya junna Allah subhanahu wa ta'ala. Malar mantar pertemuan malam mangken gak dinto teti sebabatan kula serang ajunan sataja ngolea tambaan nikmat rahmat hidayat taufik dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat dan salam ya turaki da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cukan dak para keluargana, sahabat, tabi'in, tabi'in. Para rabu sebada mulja. Sebelum abtina kak dinto bekel daripada Kiai Haji Muntaqo Hashir. Bari du malam na beliau nelfon dak tan kula. Karena kebetulan saat malam mangken gak dinto dan kula tepak kosong ya telepon serang beliau. Pakon abek kelen biasa na tan kula menabi tak bisa ke Muntaqo sa abek kelen tan kula. Teti du malam na yo ceng tan kula pak. Engkok mun kaki tak bisa, engkok bisa abek kelen kaki. Du masak kaki tak bisa man. Penakan tan kula gak bisa. Hengki nyamatan kula Pak Hamid, engki nyamatan kula Hamid dari Tengkinah. Manabi ke Muntaqo kak disa dari Miteng, dan kula dari Tengkinah. Tapi malar mantar ajunan setaja puasah kalaban panapa saya sampai aki bencel labah ben ngawalya manfaat ben barokah panapa saya bakal sampai yakin sarang badan kaulah tadak boleh ilmu sedari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sebada mulja malam mangken gak dintotan kula serang ajunan sataja apolong tecukna tadak boleh kecuali keng terongang ka ilmu ben ahli ilmu. Karena ilmu kak dinto tan kula serang ajunan sataja penting ngawaningin Pak. Sebab badan ilmu kak dinto bada mulut, sebab badan ilmu kak dinto bada tahlil, sebab badan ilmu kak dinto bada haul. Cek saking atada nak kana ngaji tak kira bada mulut, cek saking atada nak kana ngaji tak kira bada tahlil, cek saking atada nak kana ngaji tak kira bada haul, cek saking atada nak kana ngaji tak kira bada imtihanan. Dari kak dinto dan kula serang ajunan saja saat mangken kak dinto ngimutin panapa tajuan acara malam mangken gak dinto acara imtihan atau haflatul imtihan atau haflatul ikhtibar kak dinto tidak boleh Pak tajunah
panika abri semangat selain tan kula sareng ajunan sadaja ngaji, selain tan kula sareng ajunan sadaja keng tero nasihat-nasihat bagus dari Kanjeng Nabi, kak dinto nyemangatin potrah semunduk, nyemangatin potrah seajar ngaji, karena tidak boleh pak araban tan kula sareng ajunan sadaja kak dinto odi itunya tero odi selamat dunia akhirat, tak kira bisa selamat dunia akhirat mana bitan kula serang ajunan saja kak dinto tanpa andi ilmu. Maka dari kak dinto pentingnya ilmu kak dinto edilum odi pak tan kula serang ajunan saja paki ya junna Allah, saya tuntut paki ya junna Allah, seksa saya paling sakit lain hari ya junna Allah, seksa panapa, seksan orang budu panapa, budu kak ilmu agama, ilmu agama saya kasih panapa kak dinto ke mungkin bitan kuliah jelasakin ilmu agama kak dinto pak, saya wajib kau nengin tan kuliah serang ajunan saja beda telok wajib kak dinto kau nengin manabi orang Islam tak oneng dak kak dinto maka bahaya paki ajunna Allah. Odi itunya tan kuliah saat mangken kak dinto anak saya kan isren bi reng sepo sebab ilmu dari Kanjeng Nabi. Apa-apa mangken mak beda orang ngurmat dek kiai sebab ilmu. Apa-apa mangken ajunan setetangkean sebelaan mak patang hormat, mak patang niser, tidak boleh sebab ilmu. Jadi gara-gara ilmu satajannah tan kula sareng ajunan sataja panika ngakui akhlak. Dari kak dinto para rabu sebada mulja jelas akibi Kanjeng Nabi Muhammad dalam sitong hadis. Sering gak dinto hadis perang dan kula serang ajunan saja, tapi banyak orang tak faham, jarang orang faham dak hadis kak dinto. Kenapa hadis kak dinto? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wa fi riwayatin wa muslimah. Nyari ilmu agama, ajar ilmu agama, fardu wajib, hukum wajib, fardu ain dak setiap orang muslim laki maupun bini. Mungkin pertanyaan apa? Ilmu panapa kak dinto ke? Panapa tafsir? Panapa faraid? Panapa usulul fiqh? Panapa mustalahul hadis? Panapa belaghah? Panapa mantek? Kak dinto pak kelenon ilmu nah para kiai tak wajib dak tan kula serang ajunan saja. Mangkan panapa mak saya wajib? Saya wajib kak dinto beda telok pak. Saya pertama akidah. Saya nomor 2 peke. Saya nomor telok suluk. Jelasakin tong sitong bitan gula. Saya pertama akidah. Kenapa akidah kak dinto? Dan gula serang ajunan saja. Sebagai orang muslim pakun ngawoningin dak seanya masyahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Tanya aki pak panapa arten anyak seen batan kaula tada pangeran selain Allah ben anyak seen batan kaula saungkuna Kanjeng Nabi Muhammad utusna Allah cokop kak dinto iki pak punten pak manabi korokun sahada dekop cokop kak dinto sebagai orang muslim paki ya junna Allah ki tuntut manabi tak kenal da Allah manabi tak kenal dak Rasulullah kelenon asyhadu an la ilaha illallah pelengan sakonni entar ke dokter ngala obat yontal obat beres pelengan kebala beres obat pak ki urus sampean pelengan engki nguntal bodrek beres di pangeran pak saya beres punten bi bodrek bahaya akidan sampean pak sampean mak soki alhamdulillah mak alhamdulillah asokor ka pangeran kalaban eti dari pangeran kalaban rezeki dari pangeran dan gula lako parangin lancar panika setepak tapi mun areng mangken mak soki pak lako lancar mak mun tak lako tak ngakan bahaya kak dinto pak sebalika dan gula tak alakwah tak ngakan namun tak ipakanin pangeran nika orang 5 walia berarti helap engki kula serang ajunan saja mangken akidan kudu pereksanin ba Allah ar-razzaq seabri rezeki mun sadar badan rezeki dua pakana makbu rebu rezeki satretanan
sepupuan, sebeleun, patang tokar, polan arwah andi, engkau tak andi, mata sadar jak pangeran abri rezeki berarti seki atau keran ben setre tenan ben setetangkeun sehe dede kurang tepak. Leres gi. Sepupuan soker apa-apa, polan sitong naik hormat bi orang, sengkok tai hormat bi orang. Ar-Rafi huwallah, saya ngangkat pangkada orang panika Allah. Makilah aleman kakan mun bi pangeran, saya ngudaan saya hormat orang, saya kerju orang. Ada napa mun latandingan dari pangeran? Mun andi akidah, pangeran maha naning, pangeran maha takdir, pangeran maha lambe, pangeran maha bada, pangeran maha lampe, pangeran maha ngangkat pangkat, pangeran gak dinto maha ada, pangeran gak dinto tade de adan ben tade dibudin. Pangeran gak dinto maha jumeneng, pangeran gak dinto maha odi. Panika ngauningin asmaul husna dan gula serang ajunan saja. Ngauningin panika saya kocan maknan sahadat. Wajib gak dinto pak. Dek kiai, dek reng tani, dek pejabat, dek semisken, dek sesoki. Muntah oning ar-Rahman, pangeran maha nisran ya kayak tak tahu coran iya. Panika bahaya panika tajun anak foto yang sebab kaponduk pak. Beni pak teh arah apa mak mau ponduk anan malah jadi kiai salah tajun pak. Pun pak anak yang ponduk malah jadi kiai kapi keluar na jadi kiai banyak kilo pak ngapak mungkin. Kiai banyak orang penter banyak tapi orang bener melarat. Nikah dari kadin tau para rabu sebedemu itu panik kemaknan syahadat kutu paham. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah anyak saen badan kaula saungkuna kanjeng na Gusti badan kaula kanjeng Nabi Muhammad kak dinto utusna Allah. On teh kanjeng Nabi lahir di mana teh jawab lahir Medan. Berarti akidan cetra. Kanjeng Nabi Muhammad sarenaki kak dimma teh koburaki kak dimma makamaki kak dimma teh taoning mak kula king larok noro aki berarti Islam toronan pak benih Islam keyakinan. Mungkin manika banyak orang yang KTP Islam pak tapi kelakonna benih ala ko bejeng tapi lakon nyendemin aib orang lakon manika rek muka aib orang. KTP Islam tapi kelakuannya tak madengagi Islam. KTP Islam tapi mun jual beli tada Islamah. KTP Islam tapi ben tetanggen tak nampaki Islam. KTP Islam ben belen tak mepadeng Islam. Apa-apa polan Islam toronan benih Islam keng lakaran aban yakin bahwa aban sebagai orang Islam kak dinto pak. Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto lahir kak dimma teh Mekkah are panapa teh are Senin Sobun tanggal berapa teh tanggal 12 Kanjeng Nabi hijrah dari Mekkah ke kota Madinah. Rajin kanjeng Nabi Sayyidatuna Aisyah, rajin kanjeng Nabi Sayyidatuna Khadijah. Oh ning kapan pak saare mare pak ajar pak minimal mirangaki menabi tak kenal dek kanjeng Nabi Muhammad katiban apa pak serek-serek na kanjeng Nabi Muhammad pak lain are kak dinto saya maksud ilmu akidah pak tepak ruwet bangkrut nyari dukun benih nyari pangeran engki mungkin mak kaeh mun tak man tidak pajuh mak kaeh mun tak man tidak pa padahal badan mak kaeh badan ulama ngajiraki udu ban bajang men akhlak tapi mun ngajarin udu orang buruh mun ngajarin soki sangder mangkan campur zaman mangken ka emas mak kaeh ban ka emas dukun muka praktek kapi seboran pak. Pani ketugas kiai menyampaikan tugas masyarakat entar dek kiai entar kiai nyon tak langkong kiai abdina patekna orang ala ko binin orang sebelum kita andik masalah tak antar ke mak kiai tinggal andik masalah antar ke mak kiai saya bener pak assalamualaikum waalaikumsalam apa teh
tan gula taro ninga udun kanjeng Nabi kati panapa kak din takeh tan gula taro ninga rukun apa sa kiyae panika sakaja aki pasan kiyae tan gula taro ninga betal-betal pasan kiyae tan gula taro ninga akhlak kati panapa ngadepin bini kiyae kati panapa ngadepin tetangga kiyae kati panapa ngadepin bala kiyae tero dadi orang odi selakaran odi tenang dunia akhirat kiyae panika mak deki mun bimak kain ya teh cimat angkui teh insyaallah teka hajat insyaallah soki kalah mak engki buni pak assalamualaikum kiai mun tuh cimat kiai ni kak bangkrut ting bangkrut nyari mak kae kak dinto saya tepak kak dinto dan gula nyari agama pak manika teti dan gula serang ajunan saja saat mangken kudu kenal dek kanjeng Nabi panika saya kocain akidah situng. Saya nomor 2, kenapa pak? Saya nomor 2 kak dinto pakai. Berarti dan kula wajib kike. Uning kitab Fathul Qarib, uning kitab Minhajut Talibin, uning kitab Al-Qalyubi, uning kitab Kanzur Raghibin, uning kitab Takrib, Ghayatul Ikhtisar, I'anatul Talibin, uning kadisa tugas sekiae. Kasa tugas sekiae. Fardu kifayah gak bisa. Kenapa ke? Saya maksud ilmu pakai. Saya wajib dah orang muslim. Teh ajar rukun Islam. Pascaran abajeng teh. Kati panapa uduk saya bener. Panapa betal-betal udun. Kati panapa betal-betal pasah. Kati panapa si abajeng ah. Kati panapa caran mandi adus. Kati panapa caran manabi orang gak dinto. Makaluar zakat petra. Sakaca aki pasaan. Wajib ajar petra saya mampu gula miskin gae beras sependeng tandi tak usah ajar teh pokok oning bahwa zakat hukum wah bagi orang saya mampu abri zakat andi tuku wajib ajar zakat mun andi tuku ajar zakat tuku napa saya zakat ampun nang tenang ajunan gak dinto tak tuntut dadi kiai pak keng mangken agama menjadi sebuah problem mangken. Coba antar kata kota kakian an kiai ya, mun anan kiai kan abojeng. Oh, jadi bojeng khusus anan kiai gi. Mun anan kiai biasa tahu audu. Oh, berarti udu khusus anan kiai. Panika sekap bina umat muslim. Mun tao ning caran audu sebener. Mun tao ning caran abajang sebener. Mun tao ning caran apa sebener. Pagi ejunna Allah. Kak dinto tuntut makereng sepon ahli ibadah tak ngajrin ke potran kalaban cara ibadah lena rebi potran etarik ada bu potran ke malaikat dan gula saya butuh gara-gara apa dan gula tak di agama sama sekali bi malaikat etarik yang telah gigi ya ke neraka pak dari kak dinto wajib ajunan andi potra mungkorokun sendi anak penter maki sape pak koceng banyakan pak wong kerahun si abi ini apa enter sekecaki bulan sabel tak kaya mantan jenci macet di mun enak kerena terus laki akabi bantrobinya akabi bu kicat macet reng mantan sajan banyak tapi perceraian sajan sering kula nyongo KUA nyongo datan isi tong kabupaten dalam setiap tahun nah beda 11.000 janda nih gak jaga aja mangkan janda selalu di depan manggen engki leres tinggi engki dudan tak padeng jandan si padeng apa-apa karena gak disetak siap si abinya tak ajar akhlak abi ini si abinya tak ajar ilmu suami istri banyak orang mentang-mentang bini wajib taat ke selake tak di akhlak ke sebini panika kocen suami diktator hake kada pada taat pak keng cuma bahasan lain reng bini taat ke selake reng lake niser ke sebini pada hakikat reng lake taat kiya ke sebini niser ke selake sekak dinto beni pahajan lajinin pancan kole lanang nang lajak ngecepes melola pancan ko pangkan kanjeng Nabi Muhammad adabu syawiruhunna wa khalifuhunna mun ngatel enreng bini kaken di rempegin binin keng jak toro kabi karena reng bini lakaran tero ngatur ah mun parlo epe kode selake keng oleh pese banyak nih kereng bini gi
karakter rambon ki reng lake kenceng ngalak rap sekara batibi pada bu punten tak nyelaja reng lake kenceng ngalak rap sekara bati nas madinas ya dan binin budi tada kamping janda ki nikah pentingnya ilmu. Tati ajunan abinya wajib ajar tata kraman ngadepin bini selake kudu nisar ka sebini tata kraman reng lake ngadepin reng bini bade menem pak kitab pertama bejer mas kabin aja otang pak mas kabin bejer ki otang boleh alasan ka bente dini nggak beli rokok anak norenge kala mas kabin ayo otang tak keje roce ki nikah situng. Saya nomor 2 tak oleh renah mun sebini amak siat. Saya nomor 3 anaf kain ka bareng halal kalaban bareng halal talabul halali faridatun ala kulli muslimin dabun kanjeng Nabi nyare saya halal wajib bagi setiap orang muslim. Saya nggak sampai reng bini oleh nuntut telat ka selake di saat selake anaf kain bareng haram melolo tanda atau pot oleh nuntut ke hakim apa bareng haram nggak dinto bahaya pak. Banyak panika bode benem tata kraman reng lake tata kraman reng bini ngadepin reng lake teroni nggak bede sepenapa bede pak pelotong saya paling berat cek ponten gula sitong bu merongok ya dan selake reng bini tak oleh merongok ya dan selake reng bini mun kaki merongok ya dan selake asojud 1000 kali ke pangeran sojud tak terima mangkan orang bini mangken gak dinto mun tak ibri pese tak agele engki reng lake sekak dinto cuken kebanyakan reng lake jadi reng lake dayuth kenapa dayuth tak andi rasa tempuruan kok kasih kenapa si bini agojek beki kagojek ceng gunceng ben epar etorot apa aja epar jaga aja banyak kejadian selingkuh ben epar engki jaga aja panik kayak kocen reng lake dayus tandi rasa tempuruan keng make andi tempuruan je rasa arah sebini aku bayi kopi etoro tako elang kajeding eto kuin tako elang panika bade tata kraman kapi pak dalam Islam yator tak kira bisa nemu tata krama sebener kecuali dan gula serang ajunan saja mutlak ilmu kanjeng Nabi Muhammad ajar ilmu kanjeng Nabi Muhammad kapaserah kudu montuk engki ke sampian kasokan montuk bisa montuk alhamdulillah tak bisa montuk ke madrasah tak bisa ke madrasah ke guru langkeran tak bisa ke guru langkeran mun beda pengajian jak buruh nikah antar ke kiai abareng sumpaman kiai dan gula reng buduh tero asar ngajunan tero nyambi sedak dalam ajunan tero ajar mun bi kiai tak tangke pulan miskin berarti benih kiai kudu ajarin wajib nih ketugas kanjeng Nabi sok masuk ke pasar lambak matabar Islam mangken dan gula panika ibri mijah ki ibri tejai ki ibri korseh panika bening ngangka gula pak nikah ngangka ilmu mun gula ben ajunan sadaja tak pang ki ajuna Allah pasere simuljaan mangkan cek gak maangga jadi orang kanjeng Nabi seorang nabi paling sampurna na orang itunya kekasih Allah menabini ngalen kelangi kak dinto ikening bitong derin sering nunduk menunduk bau andep asor pakrokun gula anan rengman keaman geng mengtanggeng iki nikah jadi mun ketemuan banta tangga nyapa mun tak bisa nyapa tepan keburu kelakson buka kacan kasa tetanggen seneng mone sapa beni pakrokun andi motor sokon ni tetanggen ditabrak nikah saya nggak dan gula penikah semangke ka amma akhlak agak juga dinto dalam ilmu pak mangkan potran ajunan sabak ka dinto ilmu pakai zakat mun tak mampu aja ajar cukup oning ke zakat mun tak mampu zakat pasah sekejap aki pasan tako engan lambe pak mbakulan di santre panika lakon ingki ponduk pola letak teman ngaji ke bulan melolo setipah ambu abinya pasan kanton 5 hari abi ini pak sak pasan namoi kambadan gula assalamualaikum waalaikumsalam
Beres ke, alhamdulillah kak dinto kiai. Dak remaban binin, alhamdulillah lancar kiai. Napa boleh sak pasaan je pon pasaan panika kenceran berlipat ganda. Alhamdulillah mari duhur 5 kali kiai. Apa napa? Sebab kudu tongku kenceran nara dining tu saraja mun sak pasaan yang siang. Seoning ai kamah lempon. Ponduk, tak bisa ke ponduk ke madrasah, tak bisa ke madrasah ke langker, tak bisa ke langker ke pengajian, tak bisa ke pengajian pandi bareng kiai, atanya agama. Engki para rabu sebeda mulja, panika fikih nyaman. Engki tentak kutu ajar takrib pak, takrib panika tugas kiai. Mon kule serang ajunan saja panika gele non reng biasa, cukup petepak bejeng. Saya terakhir akhlak. Nikah, akhlak panika penting pak. Gelenon. Pak alamin orang pabanyain ketu atorson sampai kelangi. Potran peser abai mulai tandi tengka pak enak pak. Mulai tadi tengka panika tandi akhlak enak pak. Maka dari kak dinto para rabu sebeda mulja. Zaman mangken kak dinto akhir zaman pak. Dan kule sering cerita. Kula penarena ada wae Kalimantan safari dakwah 12 hari. Kak desa menika kula masuk ke lum sok pelosok kak desa. Ternyata pak kebanyakan reng Madura. Masya Allah pak reng Madura kak desa pak. Odin sederhana tapi akhlak tak sederhana pak. Akhlak mulja pak. Apa napa mak seketika dinto? Atanya teh ajar ke amma akhlak kak dinto teh. Abek ta dari Madura ke. Oning sampean. Bedemak kaya lebet reng amain bal ambu pak. Ngurmat pak. Nak kana dat ngudadan gelenon make gaul mun bedemak kaya toron dari sebedan pak. Nak kana keni umur 5 tahun bahkan tepan amain tolato sumbaman tolato nih pak ambu pak. Mun mangken mun tak pengajian tak amena tolato kemala. Engki katek. Cek lamen tolato beuy. Nikah. Nak kena kini umur 5 tahun pak sepedaan pancat aloncak dari sepedan sabe sepedan bedekiaya sepedan nunduk tak lepelian mak kai pesera boy pak. Mangkan ni kenyambi dari Madura sedangkan keadaan Madura mangken bedeki. Kelenon mun parlo mak kai belayeren. Capok nak kana dis tak dis. Gi. Engki dari kak dinto dan gule serang ajunan saja motorok potrah kak dinto ya ajarin akhlak utaman pak kengain dan gule serang ajunan saja kak dinto toron napa serah andi panapa pani kejaangkui pak mun kabelen mun katatangken keluar dari ponduk mun lembek pak ponduk tak abit pak 3 tahun 5 tahun ponduk. Tapi gelenon kakiain betul-betul nunduk. Mun la salah pokol bima kain nare macam la pokol guru. Bahkan mun tondung bi kiain ontur cong mulai dari ponduk tan gulanguk mate kiai menabi pege serang ajunan. Zaman mangken bima kain betak sekon ni mulai pak guru. Apa mak guru ke mak kai kadarianya. Nyare mak kai lain bae. Tak kira abid pak Odin, tak kira berkat pak. Dari kak din to akhlak sampean mun tro oning ah. Toreh tanyaki almarhum Ki Hamid Tabetah. Toreh preksenin dok kiai sesepuh selim alem tanyaki dok ulama selim alem ke ajunan temani pokol gurun masa pak mangkan agaduan potra sabe ke madrasah pasrah ka ustad apa pangkada ustad benreng sepo pangkada ustad gurun anak benreng sepon muljaan benreng sepon pak guruh emak apa mun emak arabat anak takut tak ngakan arabat beten mulai derigi keni sampai raja sampai tua pak kun di budin kerok pak tinglah kerok di budin capok gering mate sabe gelem kopur kakan olah gemet tenggi tapi mun kiai pak adi di roh pani kalenar saya bek tak ke swarga dunya akhirat selamat bi gurun pak
mangkan gelenon orang sepo dak potra kak dintoh ngajarin bagus ngajarin rendah hati beni tinggal salam nak ustad cong demma gimana salam nak ustad cong cok kerokun ladan padan cok siom tanang cong panika berarti bapak ala jenin anak tak gena engki pak saya ngak mun lah guru-guru kuah mangken apa boleh banyak zaman sekolah ke madrasah andi guru tolang tinggal monduk kerajaan pak guru tolang ai ke boleh mak kait ada STN saya nggak tak kira depak ke monduk tanpa guru tolang hormat guru SD hormat guru SMP hormat guru ibtidain hormat sare pak tan gula tahaddusan bin nikmah tan gula sekolah SD lambat negeri propo sekolah SMP sekolah negeri propo SMA dan gula kak dinto SMA SIJ sekolah Indonesia Jeddah Saudi selama kak disa dan gula di budina kuliah sekolah Mekah selama petong tahun mulai ke Indonesia saya sarik ada guru SD dan guru SMP pak esyom tanang nggak pak gelenon mun guru SD kan tak pangki jek torona serah hilu nah mun kayak ngabentak toronan mun kayak ngabentak nasab tada adun apa arti sebuah lora tanpa tengka pak tengki on esari guru pani tak mandang pasera pani keberjasa katan gula selanjutnya kak dinto lenar ya junna Allah mangkan orang semega guru padawan orang mega Allah reng sepo mun teropotran mulja mun teropotran hormat nabi orang yarga nabi orang didik potran takok ke guru didik potran asa kelangkong ke kiai madrasan didik potran asa kelangkong dak para ustad didik potran nyum tanang dak ustad didik potran sabar meniki green ustad didik potran sabar men seltek kopi ngambi ustad beni pah ngantar ke polisi ala poragi pak panika dadi panika akhlak panika penting mangkan pak nyabek potra ke madrasah nyabek potra ke pondok tujuanna beni alim nomor belung polo tujuanna mun bi pangeran parangin alim alhamdulillah tujuanna beni terus dadi kiai nomor belung polo tujuan saya pertama terus dadi orang mun reng penter banyak reng bener sokon keluar di pondok nyambi akhlak pak nyambi akhlak kok genteng pak mangke keto ketepes pak mangke kerokun safina sulam tapi ya malaki pak cek pon sulam serojek nyakein tetangga wa mimma asil badani termasuk dari maksiat badan nyakein tetangga mun tetanggen cek sakein walau kafiron senajan tetanggen kafir mun sakein bisa disiksa bagi alam kubur keluar dari pondok ben tetanggen tak akur pas tero ngakun lebur dek kanjeng Nabi tak kira renah ngun beda orang ngamuso pada Islamah malam sakban sekabina doa etrema kecuali musyahin orang seamuso pada Islamah tak etrema pak duan ibadan ben pasan tak etrema tetija amusuan ben reng Islam jak bacaan ka orang aba usaha aseporah jak nuntut orang aseporah ka aba mun perlu doa ki tetanggan doa ki balen saya sadar ben saya tak sadar saya makai ben saya bajingan doa ki bagus malar mantar oleh hidayat malar mantar eseporatusan benipah malain esok bajingan ro neraka laku kereken andi kunci neraka nara jaga aja pak pada tak pangki tan kula serang ajunan sataji yes sen ilmu mak le pagelanon oning pading ki cek pon ring Kalimantan kun padian wala takun pakisan ya mon napa ya mon oning pakis menika rebe senaceng katas tada nundun sekali kun padian tetia kaki pada ben padi mun kapang aonga tapi padi mun aiseh nunduk pak orang mun ilmun tanggung aonga tapi mun esse aten kalaban iman takwa da Allah kalaban ngamalaki ilmu nunduk pak wala takun pakisan jak nin derba pakis sajen teki terus saja naceng nggih saya ngak panika kerokun mangken kak di pondok sajan banyak pengajian sajan banyak tapi sekoni reng bener dabun Sayyiduna Ali karramallahu wajhah
tetenggar akhir zaman banyak orang ongke ka mimbar menyampaikan pengajian tapi umat saja butuh. Penting aki ben zaman lambe pengajian rang-rang tapi orang andi akhlak. Lambe orkes sebanyak pak beri pengajian tapi ring lambe andi akhlak pak. Zaman mangken pengajian saja banyak tapi tokar saja banyak. Lambe tokar lapangan sabung mangken tokar etas langger. Ki engki lambe gelenon. Tukang beca rasanin bi tokoh lambe pak. Lengan tukang beca atau keran. Mangken tukang beca benta tokoh. Lengan ruweroh atau keran. Dan ini kejadian tukang beca. Terbalik zaman mangken. Tore korakor pak. Jak mandang korokun bida pondok atau kerak. Korokun beda organisasi atau kerak. Korokun beda panikah. Tore man aman pak. Kanjeng Nabi mular. Mun umat Islam gak dinto atau keran. Amulo dah. Mun sampean amulo dah terok. Tocun terok abunga kanjeng Nabi. Polan kelahirna kanjeng Nabi. Tapi si amulo tetangken sitong tak yonceng kulan beci. Kak dinto kanjeng Nabi tepan mular tak bunga kalaban mulo dah pak. Amulot praja mulot dah. Tapi saya kemulot pese haram. Katipan apa mulot dah menikah. Dari kak dinto tori pikir akhlak panika kuncintan kula serang ajunan sadaja seneng. Mun la andi akhlak insyaallah tenang tentram. Tatanya aki kata tangken ke kaki tenang ya tetangke sengko enjo engko tak tenang kaki keret-ket. Tanya aki kata tangken benih pah korokun dem sendeman arwah bentangko. Cek keren apa? Dabun ulama mun beda orang adua ka pangeran ya Allah dan kula manter tak kebacina orang kak dintoh pada benda adua ya Allah dan kula tak minta nikmat sampean. Apa-apa saja nikmat atambe sajan odin nyaman pakun saja atambe reng beci. Tugas dan kula ban ajunan sadaja jak nyari reng beci. Pa bece teh jak becian ka orang. Nikah gula mangken tepan mangken dan gula panika serang di Instagram mangken. Bi teror. Mak kae open BO. Mak kae anjing. Mak kae pate, mak kae sekian. Jawab bi dan gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun dan gula alajan kan berarti pada. Mun dan gula alajan atau kare dalam berarti gelanon Pak. Pada Pak. Tugas orang yang di ilmu, tugas sekiahe tugas reng wali mulai lamba berde sampai ceretan reng wali kak dinto tembak ya man pak dundor tepak kak anton pas nembak teku bi polisi pak panapa je pon reng wali lala je teku peburu pereksenin apa napa kak dinto ajunan ke mak pah peburu je kak disa nembak ajunan engko tak tero nyambia gelem kubur rasa beci nyeporaan pak tore. Kanjeng Nabi tak kerja seyancan bireng kafir pak. Tapi pak kun Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Pani kerasa niser pak ada. Mun ketemuan ben orang niser pak ada niser dia duaki. Ketemuan ben menika niser dia duaki. Dan gula pak lambe. Sering dan gula cerita kak dia. Dan gula temane teror 3 bulan. Teror kakengan babi pon bidan gula mun keran kaki seneng ngucen sengkok silahkan kok nyeporah jawab bidan gula pon tingabit pak pon duk gule cak kocen pon duk apa pon duk ni pon tak apa-apa reng sepo gule cak kocen pon tak apa-apa berarti reng sepo dan gule 100-an dan gule 100-an asokor kocen orang daripada abe ngucen orang. Karena apa-apa? Lainare pada bekal orang bangkrut. Atadruna manil muflis zaman kanjeng Nabi. Kakek tahu siapa orang sebangkrut? Jawab bi para sahabat. Al muflisu fina ya Rasulullah. Orang sebangkrut kak dinto ya Rasulullah. Man la dirhama wala mata. Orang setandi kekayaan, orang setandi kenyamanan, orang setandi rupiah. Jawab bi kanjeng Nabi. La innal muflisa min ummati. Song kunutang umat sebangkrut. Ya mayyati yaumal qiyamah orang sedatang yari kiamat bisolatin nyambi bajeng lamba itu nya bajeng wa hajjin lamba itu nya haji wa siyamin lamba itu nya pasah wa zakatin lamba zakat
Kenapa jepon? Ting etempeng amal ibadan pak. Wayati qad syatama hadza. Datang betang ke di temurna malaikat dan gula lambok tawani rasanin. Kala amal ibadah pasan bagi ka saya rasanin tak senyaman saya rasanin apa na saya rasanan? Saya rasanin. Wayati qad daraba hadza malaikat dan gula lambok tawani tapuk. Kala amal ibadah seret bagi. Wayati qad qadhafa hadza datang sitong malaikat lambak gula teman sangka azina mangkan ring yang kazina mangken banyak pasere saya sangka artis walan nyunguan acara was-was di TV. Oh artis ini ternyata perselingkuhan hamil di luar nikah pahabenta iya ya wak hamil di luar nikah ya gelenon mun la andi salah kana foto Adam maki aso jude saya buka aleh mun tak sepora kana foto Adam gak dinto pangeran tak nerima tope deh pak gelenon mun saya rasain ring Jakarta melihat tiket kerobun tak sepora ki apa tore todus jadus no dusi nah boleh mangken zaman tokar politik hok kerem ringa kerem jero norok pak tore ngaji tore abajeng tore aberjemaah tore takut langka dek para ulama takut langka dek para habaib makilah tak bida pakun habib kotoron na kanjeng nabi hormat pak juga aten pak orang mun langka ka ulama pak nak poton tak becek pak mereka nak poton pak daging ulama pak ni keracon nikah tetitan gula teror pak SMS-in boleh kocen guru gula tinggal lah torot dibudin pah bini gula pak saya teror pak reng matur mun bini kelaku jaga aja nih engki mun ator areng matu tapi mun ator akan jeng nabi panika ceretan nikah hubungan dan gula sarang mak mun tako gula nikah molen ki kene lambek menami nebal sarang mun tako mulolo kasa penakan gula penakan sepo penakan dupopo menami nebal ban mun tako lambek ki ipon tuki ngajin gak dinta sering ban mun tako sampai ada wa panika ban ke mun tako teh gantian panarena bekilen dan gula pagela dua lemna dan gula ngucap merakong kok paya kok ban malam man engko endek mun bekilen kaki mun kaki mata endek ki dibudin endek gula panika ceretan sareng ke mun tako tapi di saat kak dinto tinggal kabini panika pak pas ngucap teror kak dinto binin kaki glowing kalak sengko coba rajin sampean pada nikah pak jaga aja tengki tandi dere pote jaga nikah ki kenapa saya terjadi demi Allah dan kula sompa dan kula males sallallahu ala Muhammad panika kula saya males dan nikah polan bini setua ki pak hilu engki kilu nah terus urusan binin siapa napa ki pon di saat akad tiga dinto tidak bisa dibiarkan harus dilaporkan berarti kan kita sabar make balisna solawat mun aten tak sabar makelah ceraman ngajak rahmatan lil alamin mun aten tanda nisar kata tangken tanda nisar kata retan pada Islam percuma kare ceraman melolo jadi dan gula tak sabar kak dinto laporaki ntar ke Polres Bekasi pak teror share seneror ke tak bisa laporakin gula yo komai pak abi tapi gula oh ini catat proses dibudin beda hacker kak dinto pangki ternyata pangki seneror ketelo pak seporan pak zaman mangken panike sebanyakan ngocen kiai santri pak mun pejabat repot pak mun ring kantor ring kota repot saya nyari PC pak santri ting mulai dari pondok pani kesekencang tanda lakon pani kamin HP lapah nyari orang pokok benitang guru kok cana pani ke santri setak gena pak pani ke santri pak santren kiai kak dintok yang ampun gula tak nyebu dah ampun menikah karena pani kemare pon mare pangki pak saat dan gula nindah mak kemun tako ngirim video katan gula om sabar om ya engkau belum tentu kuat andi musibah kata kakek saya canca orang melolo iya kok tina sabar ya video bi kaki congok pola aten kakek titi tampo
Buka video bisan gula. Ternyata ceraman Al Habib Ali Al Jufri. Kenapa jepon beliau? Mun kake tero meseneng ben memisa Kanjeng Nabi Muhammad. Seporah orang seitunya jadi. Kanjeng Nabi Muhammad bediaten kake. Tapi mun kake beci ka orang. Mun kake andi muso posisin salah atau bener. Kanjeng Nabi Muhammad ontur dari aten kake. Nih kahula pah cengang motor pak. Ya Rob. Kanjeng Nabi, du masak kerokun telo orang pora besarang ajuran. Demi Allah kula nangis, demi Allah Kanjeng Nabi dan kula nyepora. Burung tarik laporna pak. Burung tarik laporna. Kenapa saya terjadi nak kana saya ketelo menikah telepon kula ya teror temu. Latina. Latina engkau tak terus ketemu nanti nah. Tako engkau mun ketemuan maren pah mupo. Lah karenya pora bak diri Latina buru. Kenapa? Jember gula pak, cek saking ngamupo, cek saking alapuraki, gula sampai mangken di muso pak. Thank you. Pon cek ngabu muso itu nya panika montro gempeng alam kubur. Panika. Seterakhir arbenten cek bit abit pak ki. Seterakhir dan gula serang ajunan sedaja arben malar manter abek ta'ala ilaha illallah. Dabun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Nur aki dakhalal jannah, masuk ke surga orang enggak dinto. Tapi gelenon pak capok semanir pak, mangkan cek nir manir dadi orang ki cek mis ngelemis dadi orang badereng ngelemis pak. Waktu odin lebur acilingan praben pak. Bede praben ni ciling, bede praben ni ciling. Aben lemate ubgelauban. Talken bianan. Pak Nur Aki pak, la ilaha illallah bede praben masuk ke dalam kodung miraki. Atanya kanan nak siapa kodung miraki? Lah mati aki atanya praben pak. Nikah. Orang men ngelemis kasi pening. Jamis ngelemis pak. Jawab bisa ngelemis. Jok kerokun la ilaha illallah yang kok penteri ya. Deki kok mun mate la ngucap la ilaha illallah. Aba jaga pak. Orang mun uglauban pak. Mun tatangkan ki kenung ki pegel pak. Balan ki soker pak. Balan ki pegel pak. Kencang nipuan orang pak. Kencang ni kenapa yang ki kencang adang-gadang orang. Bi malaikat era poraki da ajunan Allah ya Allah. Katipana apa orang enggak dintos semate nyambil la ilaha illallah. Lakon itunya nih po orang. Lakon itunya nyaken tetangkan dibudin bi malaikat ekala salan kempo berre pahyanya kaki ke bibir pak sampai tak bisa kebi la ilaha illallah. Wal iyadzubillah malar manter tak tepat dan kula serang ajunan saja. Mangkan malam sakbenan dianjurkan pergantian buku nyoon sapa? Patang sapa orang ki? Mun kula masuk ke swarga ka ada kula narik ke ajunan. Keng mun sampean ka ada cek kalau pen saya kecepek menika ki. Pada tay pangki pasera saya ka ada pak ki. Pancan senya ni ka casing pak ki, ni ka casing. Atoro keng atoro son ada Kanjeng Nabi. Panika gelenon nika sepenting, nika sepenting. Ampun, ten kula serang ajunan saja. Lambek bade ceretan reng bini iya man. Reng bini ka dinto tuah neng epeng kira jalan seeda ere laku temu laku keng sitong tak toman arasanan orang tak toman keleroban orang tak toman keleroban balen di saat mate pak di saat mate penika beni etalken pak tapi nalken ngucak kenaan ben kekan penakan cong engkau mate ya Nur Aki kapi la ilaha illallah mate derin gampang nalken beni etalken. Engki, apa-apa, tandi salah ka orang. Di saat abak la ilaha illallah, lain hari pasere sengamba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli kabair, tang pertolongan de orang-orang seraja tusan. Tolong bi Kanjeng Nabi Muhammad, lain hari ceretan pak di saat nitya ka apa ka bede tete pak, tete pani ketajaman ben pedang, kenian ben obu. Cek pikir ben akal bu ki. Mun pikir ben akal tak iman bu. Conton gelenon pada ben di saat orang ngandung dalam bede baji. Coba bede semasuk gelem tabu acara taji.
Itunya beda motor, tak kira baju, tak kira bercaja karena ki alam lain, ki beda lem tabu engki. Tinggal keluar katunya engki pah ngatelen, aduh iya kana beda janda apa. Nikah. Dibudin amun ning teti kula ban ajunan saja kita ada pak, cak pikir kala ban akal. Tete kak din totah cuman ban pedang, kenian ban obu. Make napin pak, make reng welin lain are ni teka din to. Ben neraka pak. Tete kak din to beni loros pak. Tete kak din to ke atas, loros, ke bobo, ke atas, menikah, semelarat. Lainare peser sa bimbing, semimpin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai eka beraki bi para ulama, kanjeng Nabi darin kabater ka ummah. Ngon ummah atau berusok kanjeng Nabi langsung atole kak berkak sambil mular kanjeng Nabi ummati 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 tako ummah tajabur kana ra. Ting pak ahayal kula ben ajunan sataja amin. Abong rombong pimpin bi kanjeng Nabi pak kata ingkengan pak kalaban selamat sataja amin. Ya terbi kanjeng Nabi bede kolla kak din topotian ben susu pak manisan ben matu pak pahten kula ben ajunan sataja saala kudu sabenare bi kanjeng Nabi eka toen pah etuleng kalaban tangan atau bekas astan kanjeng Nabi sesangat lembut dan ban sutra oman ban misik pah etuleng tan kula serang ajunan sataja amin. Dibudin pah pimpin bi kanjeng Nabi masuk ke swarga. Ting masuk ke swarga bedebeng labeng atok-tokan man ant etanya kibi malaikat kok Muhammad lakaran kok yutus ro ngambek kakek sing mimpin umat pertama masuk ke swarga sampean Nabi Muhammad nabi selain tak bisa muka kecuali ajunan buka beng labeng kak dinto pak cek pon beng labeng swarga tong sitong apa nih pak labeng dari ujung ke ujung perjalanan 6 bulan. Tapi orang derin banyak masuk ke swarga bede sesempalam haun pak. Derin lecet masuk ke swarga. Pimpin bi kanjeng Nabi. Kita jelasaki kita besit Muhammad al-Maliki mala ainun ra'at bede kak bungkaan nyambut umat lain arewan masuk ke swarga. Kak bungkaan panika guanteng. Pernah bede buan pak. Buah panika darin ganteng ya buan beni kula sengucak ketap panika buah panika darin ganteng ngande dan praben beni kula loh nika di saat orang masuk ke dalam surga panika ngalak kawak buan panika sret langsung tadi deeren si ada ka panika tak kira mangki dari nyaman pak itunya tak ada pak bahkan tak kira lapar selanjeng deer korang ngalak boleh wak buan teti kelampi dari emas pernah engki amin mantar teka hajat gitu kelampi dari emas cabut boleh teti kendaraan ting teti kendaraan panika tompak pak aja lentar ke Al-Kautsar aja lentar ke kebun swarga Raudatul Jannah aja lentar ke pasar swarga nyari apa nyari belen nyari laken nyari binin. Jadi mun binin sitong duli temu. Mun binin empak sitong temu ki resarian boleh. Engki. Mama ke cuma bini empak swarga tada sake. Swarga tada cembu. Mangkan la aisa illa aisul akhirah. Oh di save seongkun kak dinto yang sebenarnya seneng ongku. Sake ongku ya akhirat mun terus sake akasa ka neraka mun terus berese ben seneng swar. Tetimun itunya sake emadu tunya sekeca akila mate engki ya setia ke selake kadang ting selake mate topeton wah ting mari topeton tak salah ide ngalak lipen pasang nyari boleh menikah pagi kala kabini ki janda gedeng pak ki engki jaga jak menetina aki saya ngalak boleh le tore terus ajolan pak sare binin etam mulai kaki masuk swarga le iya kak mangkanda remale apa sama masuk kaki alhamdulillah kok itunya lambat taat ke kaki kak esroba kombeng kok atoro esro abejeng kok atoro engko alatinin ke kaki ayo le sare madun nah sare kemalek tong naro kana senomor 2
Sare selamat kakek yele. Alhamdulillah selamat engkau kak. Makin engkau cen pelakor bi orang kak. Saya pelakor saya selingkuh kak. Mun saya tak selingkuh dir bener. Saya nggak atau umat kanjeng Nabi Muhammad. Mun cen pelakor saya nggak keluar dari Islam loh. Nginah sunat kanjeng Nabi. Enggak, tengah teh. Sare le boleh le. Sare nomor telo. Sare. Temu sabar iya kok sabar kok tak teman nyaken tang embuk ruah tak teman nyaken sesemar pertama senomor dua tak patang saken sabar ele sabar kak kaki Arab kak mak masuk surga polan kok ibadah polan kok adil polan kok adidik bener mayu kak sareanan sareanan sewak tuane temu dong masuk surga iya pak mana iya ndak lambek masuk ke madrasah Haninur Rahman Ridhaiyah ki engkau lambak bi kakek si memondok dan kak ada saka ke madrasan kok ngabdi katang guru engkau ngaji engkau ngamalaki kalaban ilmu engkau andi akhlak alhamdulillah sare alen sare sedek ngudon temu dek nih kaki jawabna sebungson tak temu pak sare kau berok ketemu retanya ki ke malaikat jawab bi malaikat seumpaman mana kaki beni pahong kula tanya aki malaikat anak dan kula sebung sebede kamu malaikat tak ada ya surga tak ada malaikat anan kaki berdiri keren neraka bu coba pun dut potran nih kak toncun ober ben korek tega sampean ki kati apa sih saya ober neraka bu mangkan andi potra aja manja ben agama kaki monduk kili cong monduk terus sepeda kor kaki sukses cong emel yakin sepeda mak krokun sepeda pesawat emel yakin je pon abadan gula lembe sampai mangken sepeda tak emel yakin apa karena abah paham mun le ekol le ilmun le tibi nyantir orang mun naman padi tambu rebe enggi mun naman rebe belum tentu tambu padi nika dari kak dinto pak nak apa nih kau berdiri keren neraka tanya aki apa malaikat lambe anan kaki saya pemonduk apaan kita ada pak karoman anan ada pak ada karoman seburu mangkan malaikat ya ada anan kaki di budin pas mele sepeda nih gente kenal podo tak bod semetengel pah anan kaki cokor obun teti bu jamet benaran benila ilaha illallah bakrokun meledak bum ya bang ki apa lakon des benare katok berinya magenteng Rohman pahyobe maman 89 jadi ya lakon anan kake lambe tengah teh andi potra ge pon cek bit abit selalu podoh nyon seporah kurang lebih nyon seporah mun korang unjang boleh wabillahi taufik wal hidayah thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadika wa 'izza'a fi 'uyunihim وجعلنا وجهاء في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولجيراننا ولأهلنا ولقرابتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولمن آذانا ولمن ظلمنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وتابعين وتابعين التابعين وبجاه شهداء أحد شهداء بدر شهداء خندق شهداء حنين أهل مكة والمدينة أرض مكة وأرض المدينة وبجاه سيدنا حمزة رضي الله عنه وبجاه السيد عبد القادر الجيلاني بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم